secara gramatik kawan-kawan akan lebih diperdalam lagi gitu ya. Lebih diperluas lah gitu. A1, A2 gurunya, B1 itu lebih luas, lebih kompleks dan juga sedikit banyak akan lebih teraplikatif dalam bacaan. Nah, sebelum saya akan sharing tentang materi dalam bacaan, saya lebih enak kita awalin dulu dengan gramatik, habis itu nanti kita aplikasi ke dalam bacaan ya. So, kemarin Herr Aziz sudah bahas di beberapa materi ini. Saya lihat dari rangkuman materi aja ya, biar kawan-kawan eh, sama-sama punya apa point of view yang sama dengan saya. Jadi, kalau kemarin sama Herr Aziz kita sudah bahas dari, sorry, bentar, capital cuai, oke. Oi, 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 oi. Kebanyakan. Capital cuai, layarnya kelihatan nggak? Kelihatan layarnya ini. Ya, Oke. So ya, berarti kemarin, oke. Kemarin kawan-kawan berarti dalam materi gramatik di Capital Choice ini udah belajar tentang lesson dan infinitive ya. Saya cuma with Hong and Vision karena udah di Hera ceritakan, jadi biar sama aja persepsinya ya. Lesson on infinitive itu artinya apa sih ya? So, lesson ini punya tiga perihal ya. Ada lesson yang artinya late ya. Misalnya, Ilasa my Natasha in that chamber ya. Apa saya meninggalkan tas saya di ruangan gitu ya. Nah, itu artinya langsung jadi whole verben ya. Jadi kata kerja yang artinya ada late. Atau ada lase yang artinya adalah to let something to do to you. Nah, contohnya adalah ih lase eh meine handi reparieren ya. Saya membiarkan handphone saya diperbaikin. Nah, terus ada juga alasan yang artinya to let something. Ya, misalnya ich lasse die Kinder spielen. Ya, saya membiarkan anak-anak bermain, gitu ya. Nah, jadi Lase sendiri kemarin secara pertama ada tiga. Nah, kalau misalnya lase yang seperti full verben atau secara infinitif, dia posisi kedua ya. Tapi yang kayak to let someone to do something to you atau to let something happen itu lasenya di posisi kedua. Terus di posisi terakhir adalah infinitif. Nah, infinitif ini sudah pasti dalam bentuk kata kerja dasar, tidak mengalami perubahan. Tetapi yang namanya lessons di posisi kedua pasti akan mengalami konjugasi atau perubahan berdasarkan subjeknya. Kemarin juga kawan-kawan sudah lihat ya, ada bentuk presence dan juga dalam bentuk perfect ini ya. Lalu kemarin juga kawan-kawan belajar namanya consecutive sets ya. Consecutive sets itu artinya adalah konsekuensi. Jadi kalimat implikasi lah ya. Nah, di sini juga salah satu kalimat majemuk kalau bahasa Indonesia dibilang yaitu ada Hauptsatz sama Nebensatz. Ingat kalau yang namanya Nebensatz itu berarti dia sebagai anak kalimat. Nah, ada beberapa pola. Nah, kawan-kawan lihat ada penggunaan deshalb, deswegen, darum, daher dan lain sebagainya. Itu kan apa oleh karena itulah ibaratnya seperti itu. Lalu misalnya sodas dan so titik-titik das itu artinya kan sehingga. Nah, kawan-kawan juga lihat kapan penggunaan di dalam kalimat pada saat jadi anak kalimat, contohnya deshalb, deswegen dan lain sebagainya langsung diikutin kata kerja. Tapi kalau misalnya sodas atau so bla 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 das itu diikutin kata kerjanya di am ende. Ini nggak akan saya bahas lagi ya. Oke. Yang akan saya sharing sama kamu sekarang adalah tentang genitif dan juga maskulin preposisi wegen dan trotz. Apa sih genitif itu sendiri? Genitif itu ada sus di dalam bahasa Jerman. Jadi selain kita belajar tentang nominatif sebagai subjek, akusatif dan objek sebagai dalam bentuk sorry, nominatif sebagai subjek, akusatif dan objek sebagai uh, objek di dalam sebuah kalimat, kita belajar namanya kasus genitif. Genitif itu erat kaitannya dengan kepemilikan. Jadi kalau kawan-kawan ketemu dengan kasus genitif, oh itu udah erat banget lah dengan kasus genitif itu kepemilikan. Tapi gimana caranya untuk kamu bikin kasus genitif ini dalam kalimat? Jadi genitif secara simply, oke, saya akan sharing di dalam di dalam
apa namanya? Gimana cara WhatsApp? Oke, oke. So, genitif itu kalau kamu pernah ingat di A1 atau di A2, misalnya Rania Stasje atau misalnya Max Kuli. Nah, kepemilikan itu kan kalau di dalam apa namanya? Di dalam bahasa Jerman itu bisa dengan penambahan S ya di atas subjeknya. Nah, sekarang kita juga punya di dalam kasus genitif lebih kompleksnya. Nah, saya akan sharingkan bagaimana caranya. Di sini saya sharing white screen, sudah kelihatan? Sebentar belum ya? Belum, Frau. Aduh. Ini saya tulis genitif, sudah terlihat belum? Genitif, sudah? Ah, ya, ya sudah. Oke, sip. Oke, nah genitif ini, atau tadi saya seperti saya bilang ya, dia adalah kepemilikan. Nah, yang paling simple genitifnya itu adalah pertama, misalnya kalau kamu ingat ada Max Tasche, atau misalnya ada tulisan Tom's, misalnya Tasche, ya. Nah, ini artinya adalah Max hat, ini artinya adalah die Tasche von Max, ya. Nah, von Max. Nah, kalau Tom Stasio artinya adalah die Tasche von Tom. Nah, kalau kawan-kawan masih ingat nih di A1 atau A2, saya lupa ya. Nah, ingat kalau simple genitive itu adalah untuk menambahkan kepemilikan, kamu cukup tambahin S setelah nama dari personnya. Misalnya adalah Rinas. Rinas House ya. Nah, cukup ditambahin S aja. Rinas House. Atau misalnya Marias Bu. Nah, itu simple. Tapi kalau yang eh apa namanya? Kalau yang eh akhirannya adalah S, Z, X, dan lain sebagainya, dia ditambahin apostrof ya. Nah, ini untuk dalam kurung yang akhiran namanya adalah S atau Z atau X atau double SS dan beta itu loh ya, Z. Nah, itu contohnya adalah kalimatnya adalah misalnya tadi ya, eh, Max, Bu, nah, dan lain sebagainya. Itu untuk genitif simple, kepemilikan. Tapi kita akan belajar juga namanya adalah di sini kasus genitif, ya. Kasus genitif itu apa? Nah, kasus genitif ini ada kita lihat dari kepemilikannya dalam nomen ya. Ada apa? Seperti yang kita ketahui, kasus itu ada maskulin, sorry, ada maskulin, ada feminim, ada netral, ada plural. Nah, kamu sudah tahu, saya akan sharing ininya aja, artikelnya. Kalau misalnya nominatif, ini pasti udah pasti ini. Der, ini pasti di, ini pasti das. Kalau bisa plural, udah pasti di. Lalu, kalau misalnya untuk si, Entschuldigung, sebentar ya, saya rapikan dulu biar nggak berantakan. Kalau untuk akusatif, datif, kawan-kawan udah tahu lah ya. Akusatif, datif, nih kawan-kawan tinggal lengkapin. Nah, sekarang yang bagian genitif. Bagian genitif itu ada apa aja, Frau? Yang di bagian genitif. Di bagian genitif ini kita kenal dengan artikelnya adalah yaitu them. Oke, sorry. Aduh, oke. Terus, terus, terus. Nih, des. Ya, terus ini kalau feminim adalah der. Ini juga des. Ini juga dan. Nah, dengan catatan
Kalau kata bendanya untuk maskulin dan netral, itu kata bendanya harus dikasih endung s. Ya, nih, ini saya bikin sebagai kata tentang kata bendanya. Contohnya apa dalam kalimat? Misalnya dalam kalimat adalah, saya bikin kalimat ya, misalnya kalimatnya adalah, Das Buch ist teuer. Ini nominatif netral ya. Ya. Nah, sekarang ich kaufe das Buch. Ini adalah sorry, akusatif netral. Ya. Sekarang saya bikin lagi. Ich kaufe mein nem Kind das Buch. Ya. Saya membelikan anak saya buku. Oh, ini adalah datif netral. Yang ini adalah akusatif netral. Sekarang, gimana dengan genitif? Saya akan bilang itu adalah das Buch des Vaters atau des Kind karena kita di sini pakainya kinds, ya. Atau das ist das Buch der Mutter atau das ist das Buch des Vaters. Oke. Atau kalau misalnya dalam bentuk plural, kita tinggal lihat lagi aja ya. Berarti kalau bentuk plural contohnya apa? Kita bikin misalnya das ist, das Buch der Kinder. See? Ini adalah disebut sebagai bentuk genitif, kepemilikan atau belonging. Inilah disebut dengan bentuk genitif. Untuk maskulin dia des, untuk netral dia des, tapi jangan lupa nomen atau subjeknya ditambahin s, ya. Lalu untuk feminim dia der, untuk plural juga dia der. Oke, paham maksud saya, Nadia, Tasya? Hmm. Gitu. Ah, ini kan sebenarnya Ah, kalau dalam dalam simple simple apa namanya simple genitifnya itu kan sebenarnya kin buh. Sebenarnya kan seperti itu kan, gitu. Atau misalnya di bawah itu misalnya muter buh. Atau ini sebenarnya fathers buh. Atau misalnya nih kinders. Ih, sebenarnya kan seperti ini ya, simple genitifnya. Tapi kalau dijewantahkan menjadi bentuk kasus genitif menggunakan artikel seperti inilah. Das ist das Buch des Kinds. Itu adalah buku dari anak. Das ist das Buch der Mutters. Itu adalah buku dari ibu. Das ist das Buch des Vaters. Itu adalah buku dari ayah. Das ist das Buch der Kinder. Itu adalah buku dari uh, anak-anak. Oke? Sih? Di atas? Nah, Oke. nah Hmm. itu dia. Nanti kalau misalnya ini dijuantahkan dalam bentuk genitif apa? Datif bisa nggak? Ya, tinggal kita ganti aja. Das is, das bu. Nah, kalau datif kan pakai font kan atau aus kan gitu. Font, dem kin. Nah, terus kalau misalnya yang kedua adalah das is, das bu, pon, dem mutter, dan lain sebagainya ya gitu, tinggal balik lagi aja ke dalam kasus datif kalau pakai font. Tapi kalau misalnya pakai kasusnya langsung kayak gini, oh berarti kamu udah kenal, oh ini pakai kasusnya genitif seperti itu. Oke, dapat. Frau, Oke, kenapa Nadia? artinya itu dari ya bukannya kayak pemiliknya dari. Iya, nih kalau dari kan pakai bahasa genit, pakai pakai serapannya itu adalah
von atau aus kan itu kan diikuti dengan datif kan. Tapi kalau dalam bentuk genitif kita pakainya langsung ke artikelnya gitu. Das ist das Buch des Kind. Das is the book. Jadi des ini tuh sebenarnya apa penggambaran dari von dem Kind. Tapi ini kan kasus datif toh. Nah, kalau dalam kasus genitif jadinya seperti ini gitu. Oke, saya kasih di atas contoh dalam bentuk genitif, di bawah adalah dalam bentuk datif, biar kawan-kawan bisa lihat perbedaan ya. Konden, in, ya. Sebenarnya bisa aja kamu bikin ini dalam bentuk genitif, sorry dalam bentuk datif, tapi karena kita lagi belajar tentang apa namanya, lagi belajar tentang eh, genitif biar kamu ngerti gitu. Jadi bikin dalam kalimat nanti kan kalau lebih satu kan kalimatnya lebih kompleks ya. Apalagi kalau bikin kalimat surat dan lain sebagainya. Nah, misalnya kamu berbicara liburan. Nah, kamu bisa nih cerita, oh, ich habe meine Tasche. eh, terus, meine Tasche des, apa nih, misalnya, meine, die Tasche des Vaters is, misalnya, apa, bla, 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 dan lain sebagainya. Gitu. Ini tuh sebenarnya dari kasus datifnya seperti ini. Cuman kita lihat simplify dalam bentuk genitifnya adalah seperti ini. Jadi, kalau kamu sudah mengenal nominatif, kita identify dengan subjek. Akusatif atau datif, itu kita identify dengan objek. Tapi kita tahu juga dalam kasus akusatif maupun datif itu pakai preposisi bisa ya. Itu udah beda kasus lagi ya. Tapi kalau kita udah kenal namanya genitif, oh genitif itu simplify kita akan langsung ke takar ke, oh ini belonging nih, kepemilikan nih, gitu. Seperti itu. Oke, dapat Abraham, Nadia, Farah? Dapat. Dapat ya? Oke. See? Oke, ini mau di screenshot boleh? Saya mau langsung ke dalam teks soalnya. Oke, kita kembali lagi ke layar ya. Saya akan sharingkan ke layar kita. Nah, contohnya apa nih? Kita lihat di dalam kita punya kalimat ya. Nah, tema kita kan adalah di sini smarter wonen ya. Smartest wonen berarti hunian smart, hunian pintar. Nah, kita lihat nih, coba boleh baca. Abschnitt, di ada saya abschnitt saya minta Farah dulu baca. Farah, Farah ada di situ kah? Atau Nadia? Boleh dibaca? Was sprechen? Paragraf pertama ya. Ya, genau. Neue Technik verändert das Wohnen. Vielleicht nutzen Sie bereits smarte Geräte zu Hause. Wir haben eine Familie besucht, die ihr Zuhause zu einem echten Smart Home gemacht hat. Hmm. No, sampai sini. Oh, wir gingen an der Tour von Familie Singer in einem Neubau in Berlin. Hmm. Die Bewohner des Hauses sehen in jedem Raum auf einem Bildschirm, wer vor der Tür steht, Hmm. wenn der Besucher hereinkommen soll, öffnen sie die Haustür durch Berühren, Berühren des Bildschirms, wenn niemand zu Hause ist. Mein Mann. Ah, kann man eine Videonachricht aufnehmen? Oke, smartest woman ya, smart Wohnung, smart living ya. Gaya teknik Verender das Wohnen. New teknik ini merubah dari hunian ya. Vielleicht nutzen Sie bereits smart Geräte zu Hause. Mungkin Anda sudah menggunakan smart things atau peralatan canggih yang ada di rumahmu. Wir haben eine neue Familie. Apa? Wir haben eine Familie Besuch. Kita udah mengunjungi sebuah keluarga. Die zu Hause zu einem echten Smart Home gemacht. Yang di rumahnya sudah menerapkan smart house tersebut ya.
Wir klingen an der Tür von Familie Singer in einem Neubau in Berlin. Kami mencet bel ya untuk si tur pintu di Familie Singer ya. Die Bewohner des Hauses sehen in jedem Raum auf einen Bildschirm. Nih, lihat ya kasus genitifnya. Die Bewohner, penghuni des Hauses. Si, penghuni dari rumah itu. Nah, si ini adalah bentuk genitif. Bisa nggak kita bikin dalam bentuk datif? Bisa aja di Bewohner von dem Haus. Tapi kan di sini kamu lihat ya, ada teks yang menggunakan genitif. Die Bewohner des Hauses, dari kata house, tambahin es karena dia netral kan. Sehen in jedem Raum auf einen Bildschirm. Melihat dari segala penjuru ruangan di sebuah layar. Wer vor der Tür steht, siapa yang berdiri depan pintu, wenn der Besucher hereinkommen soll, ketika si pengunjungnya mau masuk, öffnen Sie die Haustür durch Berühren des Bildschirms. Dia membuka pintu tuh lewat dari si layar itu. Wenn niemand zu Hause ist, ketika nggak ada orang di rumah, kann man eine Videonachricht aufnehmen. Orang bisa melihat dari pemberitahuan video. Seperti itu ya. Next, boleh Abraham? No? Dari hair Bisa. sampai Oke. bawah sini. Herr und Frau Singer bekommen die Nachrichten der Gäste direkt auf ihr Handy. Mit dem Handy können die Bewohner auch den Inhalt des Kühlschranks kontrollieren. Sie sehen, was da ist und was sie noch kaufen müssen. Im Flur des Hauses fällt ein großer Monitor auf. Alle haben ja einen anderen Tagesablauf und hier findet der Austausch der Informationen statt, erklärt Frau Singer. Das ist die Zentrale der Familie. Lacht sie. Wenn man die Tür öffnet, sieht man sofort die Nachrichten der Mitbewohner. Auch Oke. das Wohnzimmer. Oke, itu dulu ya. Nah, Herr und Frau Singer bekommen die Nachrichten der Gäste direkt auf die Handy. Beachten Sie dann ya. Tuan dan Nyonya Singer mendapatkan berita dari tamu, si, harus genitif lagi ya, die Nachrichten der Gäste, Gäste plural ya, jadinya pakainya der, berita dari tamu, direct langsung dari handphonenya. Mit dem Handy, dengan handphone, können die Bewohner auch den Inhalt des Kühlschranks kontrollieren. Dengan handphone bisa juga si penghuninya lalu mengontrol inhalt des Kühlschrank. Kühlschrank maskulin. Artinya adalah isi dari kulkas. Si, genitif lagi ya. Sie sehen, was da ist und was sie noch kaufen muss ya. Mereka bisa melihat mana yang masih ada dan mana yang harus dibeli ya. Im Flur des Hauses, di lantai dari rumah, fällt ein großer apa? Monitor auf ya. Jadi di floor itu kan ruangan koridor gitu ya. Alle haben ja einen anderen Tagesablauf, semuanya masing-masing punya jadwal. Und hier findet der Austausch der Informationen statt, ya. Dan di sini ditemukan der Austausch der Informationen, pertukaran informasi. Austausch der Informationen, ya. Lagi ya, bentuk genitif. Das ist die Zentrale der Familie. Ini adalah pusat dari keluarga. Die Zentrale der Familie. Oke, wenn man die Tür öffnet, sieht man sofort die Nachrichten der Mitbewohner. Ketika pintu dibuka, orang bisa melihat dengan segera berita dari si penghuninya, ya, Nachrichten der Mitbewohner. Si, oke, saya minta Farah adakah? Halo Farah. Halo, Farah sudah. Ya, Frau. Boleh baca dong dari au sampai ke von hier. Sampai ke bawah deh, nggak apa-apa. Sampai off ya. Von au bis off. Gitu dah. Dari mana? Au das Wohnzimmer bis hier. Auf das Wohnzimmer ist keine Ausnahme.
Auch hier gibt es neue Technologie. An der Wand hängt ein großes Bild. Wenn man genau hinsieht, bemerkt man, dass das Bild gleichzeitig ein Bildschirm ist. Frau Singer klickt auf ihr Handy und die Anzeige des Bildschirms und das Licht der Lampen verändern sich. Die Atmosphäre des Raums wird komplett anders. Die Farbe des Lichts und die Bilder hier im Wohnzimmer kann jeder in der Familie an die eigene Stimmung anpassen. Im Haus kann man fast alle über eine App steuern. Die Heizung, die Jahresdurchsinn und die Alarmanlage, so fühlen sich die Singles vor Einbrüchen sicher. Die Nutzung der App ist einfach und die ganze Familie verwendet sie und auf. Okay. So, auch das Wohnzimmer ist keine Ausnahme. Oh, living room juga bukanlah pengecualian ya, juga tidak berpengecualian. Auch hier gibt es neue Technologie. Di sini juga ada new technology. An der Wand hängt ein großes Bild. Di dinding tergantung sebuah gambar yang besar. Wenn man genau hinsieht, ketika orang benar-benar melihat, bemerkt man, dass das Bild gleichzeitig ein Bildschirm ist. Ketika orang melihat benar-benar nih, orang menyadari bahwa di gambar itu tuh sebenarnya adalah layar gitu ya. Frau Singer klik auf ihr Handy und die Anzeige des Bildschirms und Frau Singer itu mengklik handphonenya dan di Anzeige des Bildschirm itu adalah kayak iklan yang ada di layarnya ya, iklan dari layar tersebut. Und das Licht der Lampe verändern sich dan cahaya dari lampu berubah ya. Das Licht der Lampen. Lagi-lagi ya bentuk genitif. Lalu, di atmosfera des Raums, atmosfer dari ruangan, wird kompleks anders. Tentu saja menjadi berubah ya, secara kompleks ya. Di Farbe des Licht, warna dari cahaya, und die Bilder hier, dan gambar di Wohnzimmer ini, kan jeder in der Familie an die eigene Stimmung anpassen. Bisa disesuaikan sesuai dengan apa namanya, Stimmung tuh mood lah ya, mood dari keluarganya gitu ya. Im Haus kann man fast alles über eine App steuern ya. Di rumah itu semuanya udah pakai app lah intinya ya. Di Heizung, pemanas, di apa ini? Ya Luzen, di alarm dan lain sebagainya. So wollen Sie die Singers von Einbrucher sicher die Nutzung der App, die Nutzung der App. Penggunaan dari aplikasi, genitif lagi ya, is einfach und die ganze Familie verwendet sie gern und oft ya. So, itu adalah contoh teks di mana penggunaan genitif seringkali kamu temui. Jadi, kalau di dalam teks-teks A1, A2 mungkin masih menggunakan datif, tapi kalau di teks B1, apalagi ketika kamu udah mulai baca tabloid, majalah, Zeitung, und so weiter, itu pasti penggunaan genitif akan sering kamu ketemukan. Jadi biar kamu ngerti, oh, kenapa ini ada artikel lagi. Itu bukan dua kata nomen yang berbeda, tapi itu adalah dalam bentuk belonging atau kepemilikan seperti itu ya. Oke, nah sekarang kawan-kawan sudah lihat dari bentuk ini nanti kawan-kawan kerjakan aja ini dari apa namanya dari bacaan. Nah, saya cuma mau lihat kawan-kawan lihat dari ubung sebuh. Nah, coba lihat kawan-kawan dari ubung sebuh. Saya mau kawan-kawan kerjakan di halaman. Oke, 6A. Tadi kan kita udah baca tentang teksnya ya.
6a, bitte passen Sie dann welche Verben passt zu welchem Nomen hier, ya, itu ordnen Sie. Und auch dan selain 6a, saya mau kawan-kawan coba kerjakan, kan udah bahasa genitif ya. Nih, oke. eh yang B, nggak usah. Yang C, 6A, 6C. Nah, 6C kan ini dalam bentuk datif, tapi kamu minta dibikin dalam bentuk genitif ya. 6A, 6C, dan 6DE deh. Oke? Oke, 6A, C, D, E. Kalau D gampang tinggal kamu bikin tabelnya. E, kamu lihat dari artikelnya, contohnya ada atmosfer sama wonung. Oh, ini pakainya apa? Gitu ya. A, C, D, E. Saya kasih waktu kawan-kawan 10 menit. Coba kerjakan. 6A, C, D, E. Nanti coba kita akan bahas ya. Sebelum saya bahas ke materi genetik yang lainnya. Bisa? Abraham, Nadia, Farah? Ketas? Bisa ya? Oke. 6A, C sama D ya? Ya, 6A. Ini saya tandain ya. 6A, 6C. Ini 6D sama 6E. Ya. Oke, silakan kawan-kawan kerjakan 10 menit jadi 20.55 ya. Kita
Frau, ini yang D ini ngisi tabel ini kah? Yang bagian D itu kamu dilihat di sini ada kata-kata sebenarnya. Nah, kamu lihat dari kata-kata ini dipindahkan ke sini tabelnya. Sebenarnya kalau kamu udah ngerti juga nggak apa-apa langsung. Gitu. Oke. Sudahkah? Halo, Iya, Frau. sudah? Ini yang E masih ngerjain. Oke, sambil kita kerjain, sambil kita bahas ya. So, nah, here ya. Eh, sebentar ya, saya punya. Bentar, bentar. Kenapa layar saya nggak bisa saya sentuh? Oke, oke, sip. Sekarang kawan-kawan jawab nomor A, 6A. Silakan kawan-kawan. Ini boleh tidak di touch di layar saya.
Maksudnya kawan-kawan gak usah isi di layar, soalnya saya jadi nggak bisa ngeklik apa-apa. Gitu. Oh, oke, oke. Iya, sudah. Udah inaktif? Udah, kontrolnya udah di sharing ke saya nggak? Soalnya saya nggak bisa ngeklik apa-apa nih, kawan-kawan. Eh, saya udah gak ngapa-ngapain nih. Harusnya udah ini. Coba kamu stop share dulu. Oh, enggak, Nggak aku stop, enggak nge-sharing ini. bukan stop sharing, stop apa? Stop kontrol. Soalnya saya nggak bisa ngeklik apa-apa ini. Settingan kamu. Soalnya saya nggak bisa ngeklik apapun dari layar ini. Sebentar aku karena gak ngerti aku live breakout masuk lagi. Iya boleh. Oh, kayaknya hostnya nggak di sini deh. Nggak di... Soalnya saya nggak bisa ngeklik apapun di layar, sepertinya. Hmm. Tapi kalau dia di participants nggak ada yang jadi host. Iya, saya pun nggak bisa sama sekali ngeklik apapun di layar. Bentar ya. Hmm, oke, sip. Udah? Oke, sip. Sudah? Oke. Nadia bisa bergabung atau... Oke. Nah, kita mulai ya. Pertama, nomor ZXA, Den Billstream, Verschieden, A, B, C, D, E, F. Oke. Informationen, Informationen, Austauschen. C. Austauschen, Haustur, Offenen. öffnen, genau. Eine Nachricht, Nah, ini tadi saya bingung ngerjainnya. Ah, mhm. aku dari baca ini yang aku rasa paling bener tadi juga eh auf, aufnehmen Oke. aufnehmen pesan tadi. Kawan bisa lihat dari sini ya. Misalnya tadi kawan-kawan punya clue-nya apa kosakatanya. Misalnya eine Nahri Haisung Amali. Ah, eine Nahri. Oh, Nahri di apa ini? Nahri kawan lihat nih aja ada clue-nya aja lihat nih. Oh, bekommen di Nahri der bla 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 auf die Handy. Atau Nahri aufnehmen. Oh, oke, Nahri berarti aufnehmen. Berarti di sini kawan-kawan bisa ganti ini menjadi Nahri aufnehmen. Lalu apa lagi? Ada Haisung. Nah, tinggal kawan-kawan lihat aja. Haisung, Haisung, bla bla bla. Heizung. Di Heizung im Haus kann man alles bla 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 steuern. Oh, berarti Heizung apa?
Stoyan, seperti itu ya. Lalu Dasli, Dasli berarti tadi ada ampasan, menyesuaikan, dan lain sebagainya ya. Itu salah satu clue-nya kalau kawan-kawan mau mengerjakan Aufgaben ya. Oke, sekarang kita bagian C. Die Hmm. Lage des Hauses. Nomor 2 adalah nomor 2. Was ist das? Die Form vom Sofa. Bahasa Jermannya adalah nama lainnya dalam bentuk genitif. Yuk, die The Form. Ah, the des eh die Form des ya des Sofas. Mhm. Nomor 3. die Farbe der Owanden. Oke. Die Farbe der Wanden. Wende ya. Ini kan A-nya umlaut sebenarnya. Nah, ya. Nggak Wanden karena Wanden itu adalah bentuk genitif ya untuk pluralnya ya. Nah, sekarang trak di Grosse Die Größe des Gartens. des Gartens. Jangan lupa ya, kalau netral sama maskulin harus tambahin S ya. Lalu nomor 5, 5 apa? Di Die Form der Kuche. Genau. Nomor 6, Das Licht des Zimmers. Pakai S. S ya. Oke, sekarang kita lihat nih dari yang bestimmte artikel atau artikel yang tadi kita bahas, des der ya. Ada bentuk demonstratif artikel. Demonstratif artikel tahu ya, yang diese, dieser, dan lain sebagainya. Unbestimmte artikel berarti pakai eine. Kalau negation berarti pakai keine. Kalau posesif berarti pakai meine, deine, dan lain sebagainya. Untuk maskulin dulu, yang genitif, der. Bestimmte artikelnya des. Demonstratif artikelnya dieses. Unbestimmte artikelnya adalah Eines. eines, ya. Kalau si posesif artikelnya adalah my. Meines. Nah, ya, ini gampang tinggal kawan-kawan ini. Sama yang netral juga gitu ya. Dieses, Entschuldigung. Lalu ini juga sama untuk yang feminim, berarti pakainya jadi einer. Terus yang di sini adalah jadi keiner ya. Cuman rubah aja depannya ya. Kalau yang ini juga sama nih, yang bagian pluralnya. Yang bagian pluralnya adalah ini unbestimmte artikelnya nggak ada karena unbestimmte artikel kan pakai e. Nah, kalau plural kan nggak pakai e ya. Nah, ini jadinya pakai minor dan lain sebagainya ya. Oke, so bagian satu boleh dijawab kawan-kawan? Ada yang bisa jawab nomor 1? Nomor 1 Einer. Oke, einer Wohnung ya. Di atmosfer einer Wohnung hang from lift up ya. Lalu, Minor oke. minor L. Das Haus meiner Eltern, rumah dari orang tua saya. Lalu, nomor 3, Ini kalau saya dikati apa ya? Tadi aku berhentinya di sini. sein, to be. Berarti pakainya artikel Bestimter aja. kan? Oh, bestimter. Oh, kalau gitu. Oh, ini maksudnya sein kepemilikan. His. Berarti pakai? Bestimter artikel ya. Enggak. Sein ini adalah maksudnya his. His. Er wurde gern, dia bakalan inhal titik-titik kulsrangnya. Kepemilikannya R kan sein. Gitu. Berarti sein apa? Seines ya. Dia bakalan mengontrol isi dari kulkasnya. Ini maksudnya adalah possessive artikel. Kalau ini kan mine, ini untuk sein, untuk dia, gitu ya. Oke, sip. Oh, oke. Oke, oke. Oke, nomor 4.
Nomor 4, di family, Eines. di family, Eines. eines, genau. Nomor 5, Eines juga. eines, enggak ya. Oke, bisa ya, kawan-kawan, untuk bentuk genitif ini. Nah, sekarang kita akan langsung ke genitif selanjutnya. Nah, selain dari kawan-kawan tadi belajar tentang artikel, genitif juga punya bentuk kalimat tanya. Nah, kalau vas untuk nanyain nomen, nominatif ya, atau akusatif. Kalau untuk nanyain siapa, itu dalam bentuk akusatif adalah when, dalam bentuk eh apa nominatif where, dalam bentuk datif adalah them. Tapi kalau wes dalam bentuk genitif, kita pakainya wesen. Wesen ini mirip kayak dalam bahasa Inggris tuh kayak whose, ya. Whose handy is that? Ya. Nah, itu mirip. Ya, cara bikin kalimatnya kayak gimana? Misalnya, das is, tadi kan ada kalimat ya, das is, das handy, des Vaters. Itu adalah misalnya. Oh, bentar ya. Misalnya adalah kalimatnya adalah das is, das handy, des Vaters. Itu adalah handphone ayah. Nah, saya mau nanya, handphone siapa itu? Kalau dalam bahasa Inggris kan, whose handphone is that? Nah, dalam bahasa Jerman itu adalah wessen Handy is das. Jawabannya adalah das Handy des Vaters. Gitu. Oke? See? Dapat, kawan-kawan? Ngetes ya. Berarti nomor 1 adalah jawabannya das is Maria's handy. Itu adalah handphonenya Maria. Oh, berarti saya nanya, wessen handy is das? Kalau nomor 2 berarti kalau das is di kamera Wes wessen, Western camera is das. Ya. good. Wessen kamera is das? Das is di kamera von Frau Miller. Kalau nomor 3, Western fotos is das. good. Karena yang di plural pakainya sind ya. Wessen Fotos sind das? Ah, di fotos gehören mir ya. Nomor selanjutnya. Western lap Western laptop is das. Oke, besok laptop sudah. Ich glaube, das ist Sam's laptop. Oke, good. Nah, sekarang genitif yang terakhir, kawan-kawan. Nah, tadi kan udah simple genitif, genitif belonging, genitif pertanyaan. Nah, sekarang ada yang namanya genitif anak kalimat. Nah, pakai apa? Pakai bukan anak kalimat, maksudnya apa? Preposisi, ya. Ya, boleh Nadia. Jadi pertanyaannya kenapa pakai Wesen, ada yang pakai Weser. Enggak, pakai eh kenapa? Tadi kan ada yang pakai Wesen sama Weser ya. Wesen, Wesen, Oh, Wesen semua. Wesen semua. Gak ada Oke. yang pakai Wesen. Oke, gitu. Sip. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke sini? Sudah? Oke, sip. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang genitif simple, genitif sebagai belonging, genitif pertanyaan nih ya. Welchen Haus ist das? Das ist das Haus des Vaters. Das ist das Haus der Eltern. Kayak gitu ya. Sebenarnya kan genitif ini adalah simplify-nya dari datif yang menggunakan preposisi von ya atau aus. Tapi kita simplify menjadi bentuk genitif ya. Nah, genitif ini bukan cuma dalam bentuk belonging aja kawan-kawan. Dia juga ada di dalam bentuk yang namanya bentuk Nebensatz. Menggunakan apa?
yaitu vegan atau trots. Kalau kawan-kawan sering dengan vegan, sering dengan trots, apa sih artinya? Nah, vegan artinya dalam bahasa Inggris itu mirip kayak because of. Oke, because of. Nah, bedanya kalau because kan diikuti dengan kata kerja, kalimat ya. Kalau vegan itu selalu diikuti dengan nomen. Makanya nomennya dalam bentuk genitif. Nah, oke. Kalau thoughts nih, thoughts itu diikuti dengan apa? Eh, apa ya bahasa Inggrisnya? Walaupun, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya yang tepat apa ya kalau dalam walaupun. Nah, ini diikuti dengan sama nomen yang genitif. Kok jadi sama dengan nomen yang dalam bentuk genitif? Ya, contoh ya, kawan-kawan perhatikan kalimat ini. We haven't kein smart home. Kami nggak punya rumah yang smart karena biayanya mahal. Ini kan sebenarnya dari dua anak kalimat ya. Kami nggak punya rumah yang smart. Kalimat kedua adalah harganya mahal. Tapi ini pakai konektor while. Kalau while kan udah pernah belajar ya. Kalau Nebensastia pakai while, kata kerjanya di terakhir. Nah, simplify kita pakai vegan. Vegan itu artinya kan because of. Diikuti dengan kata benda, nggak diikuti dengan karena kalimat. Nah, we haben wegen der hohen Kosten kein smart home. Kita nggak punya rumah pintar dikarenakan oleh mahalnya harga. Dari kata der hohen Kosten. Ini balik lagi ke adjektif deklinasi ya kawan-kawan gitu ya. Nah, tapi kalau kawan-kawan ingat, oh Kosten, Kosten ini kan di sini adalah feminim toh. Nah, feminim berarti di sini jadi apa? Der, gitu ya. Lalu ya udah, kenapa ini jadi en? Balik lagi adalah adjektif deklinasi kalau kawan-kawan masih ingat ya. Nah, lalu eh di Wohnung ist gemütlich. Wohnungnya itu enak, nyaman. Obwohl, akan tetapi eh sorry, meskipun eh smart teknik ada di situ. Rumahnya nyaman meskipun rumah tekniknya ada. Nah, rumah walaupun ada smart teknik itu nyaman. Gitu. Kawan-kawan lihat adjektif deklinasi di dalam bentuk genitif itu selalu diakhiri dengan en. Gitu. Ya. Contoh kita bikin kalimat ya. Saya mau kawan-kawan lihat dalam bentuk contoh kalimat ini. Misalnya kawan-kawan balik ke nomor 7A ya. Nih. Wir lesen dan hier die Kommentare. Welche sind positif und auch welche sind negatif ya. Ada Ashwab bis Nico Berger. Kita lihat yang Ashwab dulu ya. Ashwab. So ein Smart Home können Sie wegen der hohen Kosten nicht alle leisten. Jadi di semua smart home bisa karena tingginya mahal, tidak semuanya terlist ya. Und was ist, wenn alle mal keinen Strom gibt? Dan gimana nih kalau tiba-tiba nggak ada arus listrik nih ya? Nah, ini kawan-kawan lihat, oh ini vegan der Kosten. Ah, ini pendapat dia negatif tentang smart home. Coba Abraham baca di bagian Julius. Julius MV, ich habe gedacht, so viel Technik macht eine Wohnung kühl und streng. Aber vielleicht ist es trotz der smarten Technik gemütlich. Oke. Ini menurut kamu positif atau negatif Manungan? Komentar. Di sini mm, tetap positif. Positif ya. Eh, Saya berpikir tadinya terlalu banyak teknik, membuat sebuah rumah ini terlalu cool and strength, maksudnya terlalu kaku gitu ya. Tapi mungkin ini karena smart TV-nya nyaman gitu ya, seperti itu ya. Ini positif dia bilang. Claudia, coba Nadia baca. Ich finde das Haus von Familie Singer
wegen der tollen Möglichkeiten super. Ich hätte auch gern eine smarte Wohnung. C. Oke, saya berpikir ini apa nih kira-kira apa namanya positif atau negatif? Positif ya. Positif ya. Saya berpikir bahwa rumah dari Family Singer because of banyak kemungkinan yang bagus adalah keren. Nah, ini tuh sebenarnya kan dari kata kalimat ini, Ivinde das Haus Family Singer super dan kalimat kedua adalah eh, apa kemungkinan yang bagus. Nah, ini tuh sebenarnya kawan-kawan bisa taruh di belakang, nggak apa-apa gitu, nggak harus kayak gini dipisah gitu. As long as kawan-kawan ngerti kenapa ini vegannya menjadi seperti ini. Nah ya, nah terakhir Farah, Nico Burger, Farah, Miss Duda, atau Abraham lagi, silakan Abraham. Yuk, Abraham. Oke, Nico Berger, es ist toll, wenn man so viel kontrollieren kann, aber was Geschichte mit den Daten? Ich mache mir trotz der strengen Regeln Sorgen. Oke, Eh, apa? Positif negatif? Negatif ya ini. Oke. Sih tool, ini keren. Bandman Zofil kontrolieren kan ketika orang bisa melakukan mengontrol banyak hal. Aber was geschieht mit den Daten? Tapi bagaimana nih tentang datanya? Ich mache mir trotz den strengen Regeln Sorgen. Saya menjadi takut, khawatir, meskipun ada aturan yang pas, yang ketat gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya dari dua kalimat juga. Ich mache mir Sorgen. Saya khawatir. Kedua, strengen Regeln. Meskipun ada si eh, aturan yang streng ya gitu ya. Nah, inilah bentuk dari si Negensatz sama Trotsdam. Nah, kawan-kawan, saya akan kasih kawan-kawan latihan dari sini biar kawan-kawan lebih simplify. Sebentar ya. Nebensatz, Wegen, Wegen, Wegen. Hmm, hmm, hmm. Oke, ini genitif. Nah, oke, sip. Nah, ini dia ya. Kawan-kawan lihat. Nah, jadi tadi dia udah lihat ini genitif bentuknya dalam bentuk pertanyaan. Nah, sekarang kita kenal tadi preposisinya ya. Salah satunya tadi vegan atau namanya lainnya ada Aufgrund sama-sama sebab akibat ini ya. Nah, amatrots ya. Nah, kalau yang satu kausal, satu contrary. Nah, selain ini ada juga yang disebut dengan Veren. Ya, Veren itu selama lah ya. Veren itu diikuti dengan genitif juga. Lalu start unstart ya. Start unstart ini artinya eh eh, apa ya? Dibandingkan gitu. Instead of dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itulah ya. Saya eh, translate ke bahasa Inggris biar lebih gampang aja gitu ya. Nah, kawan-kawan coba kerjakan di bagian hubung 4, 5 nomor aja, terserah ambil yang mana aja. Kawan-kawan pilih apa yang tepat ya. Apakah Aufgrund, apakah Trost, apakah Veren atau Amstrad ini tambahan. Nah, kawan-kawan lihat clue-nya sudah ada di sini kata bendanya. Contoh, Nebel, kabut ya. Terus der Knebel spert ziemlich schnell. Walaupun kabut ya, walaupun ada kabut nih, oh ini maskulin nih. Pakainya adalah des Nebels. Dia tetap berkendara dengan cukup cepat gitu ya. Sama, hubung 4, silakan ambil 5 nomor ya. Gitu deh.
Boleh dijelasin lagi nggak? Eh, tugasnya apa, umumnya? Jadi, ini kan di bagian 2. Ini kan tadi saya bilang preposisi dengan genitif itu kita bisa pakai vegan, bisa pakai trots. Vegan untuk kausal, trots ini untuk pertentangan. Tapi selain dari dua ini, kita bisa pakai weren, kita bisa pakai unstat. Weren itu artinya selama, diikuti dengan genitif juga. Sie werd während der Sommerferien immer in Smell. Dia berkendara selama dari liburan summer dengan apa namanya selalu di pantai. Atau Amstad. Amstad itu kayak instead of ya dalam bahasa Inggris. Der Kellner brachte mir anstatt eines Kirschäfte eine Cola ya. Jadi pelayan membawakan saya instead of Kirschenschäfte tetapi sebuah cola gitu. Sama lah seperti itu. Nah, kawan-kawan silakan pilih 5 nomor dari hubung 4 ini. Sesuaikan dengan konteks clue-nya dari kalimat tersebut. Nah, sudah dikasih clue nomennya. Tinggal kawan-kawan sesuaikan kira-kira preposisi genitif mana yang cocok untuk melengkapi kalimat ini. Perhatikan konteks kalimatnya. Gitu. Oke, Nadia? Sip? Ya, oke. Tapi kan ada yang Mhm. di tengah kalimat tuh. Itu perlu Kenapa? ada yang di tengah kalimat kan, kayak Warren sama Oh, ini Ansat. nggak apa-apa ya. Sebenarnya kan tadi kayak kayak yang di sini loh. Kayak yang di sini. Ini kan sebenarnya nggak apa-apa ditaruh di terakhir. Ya, potongan ini. Potongan ini kan sebenarnya potongan dari ini kan. Ini juga nggak apa-apa dipindahin di terakhir. Gitu. We haben kein Smart Home wegen der hohen Kosten. Das ist okay. Sama dengan ini juga gitu. Oke. Hmm, Ini juga Sie fährt immer ans Meer während der Sommerferien. Nggak apa-apa kok. Ini tuh tapi kamu asal asal ngerti aja kenapa kalau ditaruh di tengah itu jangan sampai merubah makna dari whole kalimat gitu. oke Gitu. oke. Eh, Frau, untuk yang G, misalkan yang G ini kalte ini apa? Kayak musim Kalte. dingin gitu ya? Kalte ya karena dingin ya. Kalt Oh, itu kan artinya adjektif dingin. Di Kalte itu karena dinginnya. Dingin ini sebagai bukan sebagai adjektif tapi sebagai nomen gitu. oke oke. Terima kasih.
Sudah, boleh kita bahas? Yuk. Yuk, silakan. Kalau sudah, kita bahas yuk. Oke, Yuk, sudah. nomor. Oke, Abraham dapat apa aja? Aku pilih yang H, bentar. Ya H, G, E, B sama C. Oke, silahkan. Yang urut aja dari atas, yang B itu an, eh, bukan, Waren, Waren minus Urlaubs, Mhm. war ich 3 Wochen in den USA. Ya, wären mana Urlaubs ya? Und dann, next. Und dann next, oh ini, anstatt eines Briefs. Oke, good ya. Anstatt, ini boleh pakai an atau nggak apa-apa juga nggak apa-apa. Anstatt minus minus brief ya, karena brief kan das ya. Nah, briefs, Sie mir nur eine kurze email. Maksudnya, instead of mengirimkan surat, dia kirimin saya email pendek gitu ya. Selanjutnya, Selanjutnya, Waren seiner Diät, ya, ya, good ya. Während seiner Diät, selama dari zaman dia diet ya. Nah, dia apa namanya makan hanya sebuah apel. Lalu, lalu Waren der Kälte, oh ya, Kälte. während der Kälte ya. Maksudnya während der Kälte itu adalah eh, nggak während dong, vegan ya. Oh, Vegan ya, vegan di Kälte karena dinginnya saya harus memakai sebuah jaket tebal gitu ya. Oke, apa lagi? sama satu lagi, an anstatt des Mittagessens. Anstatt atau während lebih tepat, lebih cepat Oh, ya. Während des Mittagessen ya, Anas. Oh iya ya. Oke, oke, betul-betul. Sorry, sorry, sorry. Ini juga bisa pakai Anstatt ya. Anstatt eines Mittagessen daripada sebuah makan siang yang full, maksudnya dia hanya makan satu stuk coklat. Ada lagi? Sudah ya? Oke, Nadia dapat apa aja Nadia? Nadia, Yang eh kayak ini yang D. D, apa aja? D itu hmm, ini ya pertentangan. Trots Zaina eh Zaina Zainar Schmerzer Mhm. Terus sinus major, oke. eh, Get Ernie, Zoom, Chan Arts ya. Oke. Kenapa pakai trots? Karena eh, meskipun dia ada apa namanya sakit gitu, bla 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 ya. Lalu ini hmm, eh J Y. apa itu? Hmm, Wegen ein nar eines Reifenfehler besteht Mhm. zu viel Material.
Oke, vegan, bla 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 bla. Lalu, Hmm, di, di Kalte belum ya? di Kalta vegan tadi. Varian, bisa pakai Unstart juga ya, varian. Unstart, start, Unstart lah, ngerti lah ya kawan-kawan ya. Tinggal continue. Oh, bentar. Terus, Prof. kalau, kalau problema, Hmm. Prof. hmm? Bedanya pemakaian Unstart sama Trots itu apa? Nggak ada bedanya sih, cuman uh, dalam kurung aja. Unstart sama Trots. Oh, trots. Trots itu kan artinya walaupun. Kalau start itu instead of. Sama aja walau apa kayak Beda dong. Kalau pertengahan gitu. kalau walaupun itu kan ada pertentangan. Dia sakit walaupun sorry, dia tidak ke, contoh nih ya. Di Trots Sinus Mersen, walaupun dia eh, punya penyakit, maksudnya seperti itu, get Ernie cum ans can arts. Dia nggak pergi ke dokter gigi. Seharusnya kan dia pergi sebenarnya kalau dia sakit, gitu. Hmm. Tapi kalau instead of itu ada pilihan, ada opsi. Contohnya, misalnya, anstatt eines Mittagessen ist sie nur ein Stückchen Schokolade. Jadi dibandingkan makan satu makan Mittagessen itu kan maksudnya full meal ya. Makan makan siang full, dia makan cuma satu stuk Schokolade gitu. Oh, jadi kayak em, kalau Trots itu yang kayak plus dan minus, tapi kalau Unstart itu plus dan netral atau minus dan netral gitu ya. Jadi gini nih, kalau Aufgrund ini ya, ini kan lebih ke kausal ya, Mm-mm. cause ya. Nah, ini lebih ke kontrarinya. Jadi situasi yang melambangkan seharusnya seperti ini, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya, kalau Beren kan udah tahu ya durasi. Kalau Instat, ini tuh ada opsinya. Ini atau ini gitu. Jadi dibandingkan saya pakai baju kirim email, saya lebih baik kirim kurs email. Anstatt eines Brief schickt Sie mir nur eine kurze email. Jadi ada perbandingan gitu. Sih bedanya? Hmm. Lihat ya. Hmm. Trotz der schlechten Wetter, meskipun cuacanya jelek, geht sie ohne Mantel aus dem Haus. Dia pergi tanpa mantel dari rumah. In a real life, seharusnya kan kamu kalau cuaca jelek, kamu harusnya pakai mantel kan? Gitu. Tapi ini ini tuh berlawanan dengan si ini. Vegan tuh berlawanan dengan Trots. Kalau vegan, karena cuaca jelek, vegan dan schlechten Wetter get si mantel aus dem Haus. Ya, karena cuaca jelek, dia pergi pakai mantel, nggak pakai ohne ya. Tapi kalau Trots itu kebalikannya. Meskipun cuacanya jelek, get si ohne mantel. Dia pergi tanpa mantel, gitu. Get das, Nadia? Hmm. Iya, ya. Jadi ini tuh sebenarnya kontrarinya dengan ini, kontrarinya gitu, gitu. Misalnya, ich kann nicht zur Schule gehen wegen der Krankheit. Saya nggak pergi ke sekolah karena penyakit, wegen der Krankheit. Tapi saya bisa ngomong, ich wege, eh, ich gehe nicht zur Schule, ich gehe zur Schule trotz der Krankheit. Ya, beda ya. Saya kasih clue-nya di sini. Ya. Contohnya, ich gehe zur Schule wegen der Krankheit. Karena penyakit. Ya, tapi IG nih maksudnya. Sorry. Saya nggak pergi sekolah karena saya sakit.
karena sakit. Tapi kalau trots itu, ih, gehe zur Schule, saya tetap pergi ke sekolah nih. Trots, walaupun der Krankheit, walaupun saya tetap masih sakit. Beda lagi dengan instead. Instead itu, ich gehe, misalnya, anstatt, misalnya, anstatt ins Kino, ya, des Kinos, äh, ich gehe, saya kasih contoh misalnya, atau ich kaufe deh, ich kaufe Apfel, Apfel, anstatt des, misalnya, äh, anstatt der Birne für mein Nachmittag, untuk si makan sore hari. Si, get tiga pilihan ini, Nadia. Yang nomor satu, saya nggak pergi ke sekolah karena sakit. Because of kan, ada kausal. Tapi yang kedua ini kontrarinya. Saya pergi ke sekolah walaupun sakit. Si, beda ya. Seharusnya kan kamu kalau lagi sakit nggak sekolah toh kan? Nah, tapi kalau yang Unstart itu ada pilihan. Ich kaufe Apfel anstatt der Birne für Nachmittag. Saya membeli apel instead of bir dari buat sore gitu. Oke? Dapat ya? Oke. Dapat Abraham? Dapat juga? Nadia? Sarah? Dapat. Sarah? Oke, sip ya. Oke, saya hapus. Kita masuk ke sini ya. Ubungsbuh. Sorry, kursku udah habis belum? Nah, ini nanti kawan-kawan tinggal lihat lagi aja ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam materinya. So, so, oh ini udah bagian ini. Nanti kawan-kawan, kalau teks kawan-kawan bisa review sendiri ya. Saya memastikan kawan-kawan dengan gramatiknya oke. 7A. 7A ini kamu pilih vegan atau trots ya, sesuai yang tadi ya. Yang bagian B, tinggal kamu lihat, masukin ke sini, perhatikan clue. 7A, 7B, itu dulu deh. Oke? Gitu. Bisa? 10 menit? Kalau kurang dari 10 menit lebih bagus ya. 7A, 7B dulu sebelum kita ke bagian 9. Ini boleh dicoret-coret nggak ayahnya atau? Better jangan deh, takutnya kayak tadi lagi. Oke. Heeh.
Oke, so sudah kawan-kawan? Saya yang B masih kurang 6 sama 3, sama 4. Gak apa, yuk kita bahas. 7A boleh Abraham dulu. Ich bin Informatikerin und Wegen. Wegen Wegen, meines ya. Beruf ist eine heite Wohnung für mich, bla bla bla. Oke, good. Beno, Nadia, Nat, Nadia bist du da? Noch nih, Abraham lagi. Äh, Es ist teuer, aber so ein Haus suche ich trotz des hohen Preises. Good. Sih Sawyer mahal, tapi eh mahal sih saya nyari sebuah rumah. Meskipun harganya mahal, tapi saya akan segera pindah ya. Susan, Abraham lagi, gitu. Also für mich ist das nicht. Ich habe viele Tiere und will wegen ihnen. Ya ini aku juga tadi gak terlalu yakin. Oke, also for me is das nicht. Itu bukanlah hal apapun gitu ya. Ich habe viele Tiere. Saya punya banyak hewan. Und will wegen eh, oke. Nah, dan karena mereka, saya ingin hidup di negara di desa itu ya. Und ganz einfach leben. So viel modern Techno brauche ini. Jadi sebenarnya saya nggak butuh banget sama modern teknik gitu ya. Nah, will wegen ihnen ya. Oh. Nomor Franka, Nadia sudah ada? Ada. Oke, Vita. Das ist mir alles zu viel. Ich bleibe äh, vegan. Eh, trotz. Fruits, genau ya, ini kan contrary ya. This is mir alles to feel ya, bagi saya itu kelebihan, maksudnya to feel, too much ya. Ich bleibe, saya stay trotz der Technisches, walaupun mungkin banyak kemungkinan teknik di rumah ini, tapi saya lebih suka dengan hunian lama saya ya. Sekarang bagian B, Nadia dulu, gitu dan sudah bagian B atau Abraham, boleh? Saya ternyata yang belum selesai B-nya itu nomor 2. Oke, 3 aja dulu lewat. Oke. Kalau nomor 3, wegen der moderne Technik ist das äh, Hightech-Haus sehr praktisch. Good ya, vegan dan moderne teknik. Nomor 4, Nomor 4, trotz der hohen Sicherheit terus haben di viele kein. Oke, meskipun keamanannya tinggi, tapi banyak yang nggak punya alarm di rumah. Nomor 5, lagi, Abraham. Wegen der gute wegen der eh we- wegen der gute Lage kommen uns oft Freunde besuchen. Oke, ini kita lewat dulu. Nomor 6. Iya, trotz ini yang saya tidak tahu juga. Oke, ini nomor 5 adalah ini. Wegen unserer schönen, oke, wegen unserer schönen Terrasse, ya. Wegen unserer schönen Terrasse, karena teras kami bagus, kommen uns auch Freunde zu besuchen. Sering banget teman kami datang menjenguk kami.
nomor 6 ini adalah trots. Meskipun posisinya bagus, kami nggak akan pindah. Kami lebih suka bekerja lebih banyak gitu. Oke. Nah, nomor 2. Oh, oke. Sorry, sorry. Nomor 2 sepertinya ini ya. Oke. Nomor 6 adalah ini. Sorry. Nomor 2, Yvonne direct Ampar. Saya tinggal langsung di dekat park ya. Di Wonung, geweld meer wegen di Gute Lage. Wonung saya suka karena goodnya letaknya. Nah, nomor 6 baru ini. Meskipun harganya mahal, kami nggak akan pindah. Kami lebih suka karena lebih suka bekerja lebih baik gitu ya. Ibaratnya seperti itu ya. Oke, berarti nomor 2, nomor 6 gitu. Ya, sih? Oke, dapat ya. Oke, sekarang kita kembali lagi terakhir untuk di bagian sini adalah tentang Schöne bunte Werbung. Schöne bunte Werbung dasar artinya adalah pemberitahuan berwarna-warni, iklan indah berwarna-warni. Schöne artinya indah, bunte berwarna-warni, Werbung kan pemberitahuan. Nah, werbung atau pemberitaan itu biasanya kita ada di mana sih? Zum Beispiel hier im Radio, im Fernsehen, dan lain sebagainya. Untuk apa ada werbung itu atau iklan tersebut? Bisa untuk Lebensmittel, udah nilai, mungkin ada untuk Reise, bahkan misalnya ada tentang sekolah, oder job juga kadang-kadang ada di Job Anzeige. Nah, di sini ada Verbe Anzeige, iklan-iklan dari verbnya, di mana ada misalnya di sini was ist das? Klimaschutzer ya, tentang iklim, Das Essen, Lebensmittel, und auch hier Reise ya, dan lain sebagainya. Nanti kawan-kawan tinggal cek aja, baca-baca sendiri. Lalu, nah ini bekerja nih sebenarnya ya. Sie überlegen dan für jede Anzeige, was findet sie dan über diese Anzeige. Jadi kamu bekerja bersama dengan teman-teman kamu memberikan pendapat kira-kira seperti apa. Mulai dari komentar tentang farbenya, teksnya, foto, ide, dan produk. Karena nanti kan ada di B1 itu ada tentang presentiran etwas ya. Nanti kamu bisa mengomentari komentar apapun tentang present dari teman-teman kamu. Nah, kita bisa menggunakan juga adjektif ini, ada Wissenschaft, unverständlich, dan lain sebagainya. Nah, Wiskenen dan hier ihre Meinungen sagen, kamu bisa ngomong seperti ini, rada mital digunakannya. Ich finde die Werbung, ich finde die Werbung ist interessant. Oder am lustigsten, atau am besten, bla bla bla, weil bla bla bla. Nah, ini bisa kamu gunakan. Die Werbung für Klimaanlage gefällt mir am besten, weil bla bla bla. Atau pakai obwohl juga boleh, dan lain sebagainya. Ini tinggal digunakan, kawan-kawan. Ini lebih panjang ya, nanti kawan-kawan praktikkan saja untuk apa namanya, eh was ist das? Untuk sprechen ya, praktisnya ya. Nah, gimana sih cara gunainnya Werbung? Nah, nanti kawan-kawan juga bisa baca di sini dan lain sebagainya. Oke? So, sedikit dari pemberitahuan saya. Oke, sedikit di sini ada latihan. Oke. Nah, tadi kan ada dikasih clue-nya ya tentang redemittelnya. Nah, kawan-kawan bisa coba untuk bantu saya kerjakan. 9A ini, ordnen Sie dan welche Redemittel kannst du dann bitte hier zuordnen? Für eine schöne bunte Werbung. Kawan-kawan bikin kalimat ini menjadi susunan. Kawan-kawan berlatih untuk menuliskan komentar tentang Werbung. Dan kawan-kawan memberikan komentar dari Werbung yang ada di sini menggunakan clue-nya dari bagian A. Gitu. Oke. Sip, itu dulu kawan-kawan. 10 menit bisa deh sebelum terakhir banget kita tutup kelas. 9A dan 9B. Boleh Abraham dan juga Nadia sama Farah? Gitu dan. Sorry. 9A, 9B. 10 menit terakhir kawan-kawan silakan kerjakan.
Oke, ada yang sudah, Abraham, Nadia, Farah? Eh, Sudah. Oke, coba ya. saya Ya. Oke, silakan siapapun. Nomor 2. nomor 2 sebentar. Die Werbung gefällt mir am wenigsten. Oke, di verbum. Geweld mir am wenigsten. Lalu nomor 3, Nadia. Ich mag das Foto mir am Ich witzigsten. mag. Oke, Entschuldigung. Ich mag dieser Wort. Ich mag. Ich mag, ich mag das Gut, das Foto Foto. mir am Oke. Ich mag dieser. nicht. Oke, di sini ada kata nicht ya. Berarti ada negasinya nih. Ich mag nicht das Foto by dieser Werbung. Gitu ya. Nihnya after simak ya. Gitu. Sih. Nomor 4 lagi, Abraham. Oke, bentar. Nomor 4 am liebsten den Text mag ich dieser Werbung. Am liebsten Eh, mag ich den Text. bukan am liebsten den. Wih. Am Oh liebsten iya, kebalik. mag Saya di sini salah. ich. Ya. Aku masukin den text Mag dulu. ich Aduh. den Text dieser Werbung. Ini kan udah kelihatan dari penggunaan genitif ya. Mag ich den Text dieser Werbung ya. Teks dari den Text dieser Werbung itu adalah teks dari iklan ini ya. Nomor phone Nadia. Ich finde die Idee von dieser Werbung sehr aktuell. Genau. Sip. Bagian B ada yang udah? Eh, aku belum. Oke, belum. Nadia, Sion Gemah, Äh, TLB, Nicht gemacht. udah. Nicht gemacht. Noh nih, oke. Kalau begitu ini tugas saja ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan kerjakan bagian B lagi, itu plus nanti 10 juga dikerjain lagi aja ya, sama 11 ya. 9, 10, sama 11. Kalau 11 ini kawan-kawan eh apa diskusi sebenarnya ya. Kawan-kawan baca, terus diskutieren welche Thema hast du dan hier finden. Kawan-kawan tandain juga apa stewardnya apa ya. Nah, terakhir adalah word Bildung Nomen mit ER dan Erin. Ini kayaknya kawan-kawan udah sering banget melihat ya. ER sama Erin itu adalah biasanya untuk profesi. ER untuk cowok, Erin untuk cewek. Kan ditambahin cewek ya. Ini dari kata kerja. Contohnya Faren. Jadi Fahrer sama Fahrerin. Kaufen, Käufer jadi Käuferin dan lain sebagainya ya. Ini kawan-kawan juga silahkan kerjakan. Nah, ini juga profesi sama beruf ya. Kira-kira apa nih kata kerja atau apa nama yang tepat untuk menjawab ini? Contohnya, Kunden bei der Bank. R is apa? Oh, kalau misalnya melayani pelanggan di bank, berarti apa nih? Bank Kaufman contohnya, atau apa? Terserah kawan-kawan lihat ya. Ini Schwimmen, berarti apa? Schwimmer, atau ini untuk cewek berarti Schwimmerin, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, tugasnya itu aja, 25, 26, silakan dikerjakan, sama kosakata aja dilengkapi. Gitu. Oke, hari ini untuk bagian genitif dan materi hari ini, alles klar, Hasdunan, Hab Irna Fragen, ada yang mau ditanyakan? Abraham, Nadia, Farah? Aku cuma apa tadi yang gak Hmm, yang untuk apa akhiran Ap- S untuk des itu digunakan sama kayak ini ya, sama kayak untuk nama itu ya, yang X, yang Z sama apa saja lagi, sama Oke. ya itu kah pemakaiannya. S itu untuk genitif, untuk si kata benda dalam maskulin dan netral. Tapi apostrof atau S itu untuk pemilikan genitif simple. Contoh ya, saya kasih. Genitif simple contohnya apa? Max, Tasya, Ramas, atau Marias, ya. Kan
Marias Tasche. Lalu ada apa lagi? Misalnya eh, Albert. eh apa? Albert's Handy misalnya. Atau satu lagi yang akhirannya S. Misalnya siapa yang nama belakangnya S? Tobias Andi. Ini kalau akhirannya S atau X atau Z itu nggak bisa ditambahin S untuk pemilikan. Cukup tambahin apostrof. Beda dengan yang suku kata lainnya. Tapi kalau kita bikin dalam bentuk apa namanya genitifnya, berarti das ist die Tasche des Max. Kenapa des Max? Karena Max ini kan nama cowok ya. Nah, ini di Tasche der Maria. Sebenarnya sama aja kan? Ini lagi ya, das Handy des Alberts. Atau kawan-kawan kalau bingung apa? Paters deh. Karena cowok, ayah itu kan cowok. Nah, das Handy der. Misalnya muter. Gitu. Sih? Lihat bedanya? Iya, Oke. yes. Ada lagi Nadia, Abraham, Farah, Habt ihr noch Fragen? Sudah? Ini di review untuk bagian kapital 2, terutama untuk Meinungsjuwerbung äußern ya, karena kita nggak begitu dalam di sini, karena itu kan kebanyakan teks ya. Oke, ada lagi yang bertanyakan hari ini? Alles klar? Nadia, Alles klar. Abraham, alles klar ya. Kalau begitu kita akhiri dulu hari ini. Saya akan attach untuk record hari ini di dalam Telegram seperti biasa. Dankeschön dan für heute. Tschüss, auf Wiedersehen. Thank you kawan-kawan. Wiedersehen. Dankeschön, auf Wiedersehen. So.